cari. Enggak tak noro keluar kakek. Ayo aja lan kakek anak. Beni toman lek kok acelen tak toman ngampungan dek berek dek timur dek laut dek jetar kon sakanjaan beni toman lek kok acelen nyari kalakuan molena malam olena besar raja penghasilan arengake sarantang kerepan Harapan tak bu ambu penetang kenyareng wini mau bagi tak nyari boleh niatelain pada seratin sakoni padahal kan bini datang letak babi orang bini sama kita oleh bedil mon ajelenan ben areng ngocaki ngode mata enga andi anak bon pada raja cak kakek obon celeng ebokal merah akala sesajen sahara teman andi bini cecer pacaran teman andi bini ceselewengan teman andi bini cekaluyuran teman andi bini cek nyari ambongan teman andik laki ngaku bujangan cek mantoman mon andik laki ki masang sebenan teman mon andik laki cek seneng ngampungan tak kode budi mon orang ngampung apa tak nyaman orang laki serta sekian sarang cara pacaran nyari bini andi yang kebiasa tak ambuan dikasih alakat kesan terobasa abadala sejitua Arapa mak jeling deh bebeh melolo kaki. ngecap Tin darah cak geroji. Maring keluar lang lagi aing semprot. Hilang. Lek, iya kak mayuk sededa ira deh ya. Karena engak tang kacong wa serotar keluar bingko. Sedia kaki bingko esro nabang kacong bingko. nabanggi kak Iya. iya lah kak Iyalah kaki keluar lah. Kalau tak keluar nang dina engkau sekeluar. ledok Iya. Engak sengkok kira-kira kacong lebih manis. Sedeng kacong bingko esrontar keluar. Kok aroma sosa antaran melas. Tapi cari engak sengkok. Andik beretan. Eke dinggaber abolong kalaben boleh norhatin lak dina. Eti saraap. Cecel bingko esariah. Tepak tek kening berak lopot tek kening grogi. Karena engak sengkok nyari teretan. Cecel kok abang-abor sekalian. Lek, bang abor lek. Dengan apa-apa orang kerana mereka agar abakan paling geger paling ngas jel kok akhiran non boleh boleh beda orang le akhiran non pada tamu
Bekampin ngeranan nang iyo jen. Mate lemes ah. Gilek kau lihat tamoy. Tamoy dariku panjenenganmu. Ayo. Boleh dari polotan pondok bulu lek. Bodeti sampian tamoy dari polotan pondok bulu brok beru. Le, bener. Kekanjepan lo kepesere sampian moy. Nomor setong kau lihat nerima undangan Pak Nur Hadele. Ketretan Asis. Bodeti sampian nerima undangan dari Pak Asis Nur Hadi. Engke. Loh ini kecompoan Pak Nur Hadi sedup de jekain temoy. Bener lek dup tak bosang oleh mon beri bosang. Bosang. Saya nomor 2 perlu ke pasir sampian. 2 kau le nyeret-retan lek. Nyeret-retan saya sebut pasirah. Res juga tuman-timan lek. Bo dadi sampian perlu ke res tuman-timan moy. Le. Mun tuman bitiman bilih tak bisa nemunin semangkin dadi senoman kena. Wis areng boleh parlo lek. Bo memberi tamu dari jauh bi Nur Hadi melainaki kena. Melainaki ongko. Apa biasa lah ni. Bini laki. Apa ya bini Kang? Mapan. Apa kakek? Laki ku mau keluar lagi di dalam kandang lek. Bo tapi keluaran nemunin tak nimben seroben Gus. Mak seneka lek. Bada pangireng kena. Pelayerengin Pak Nur Hadi Ya lek. tak gelem. Tereta nasih. Tak poron. Pela bagian terima tamu lek. Tak endek. Yerengin apa lek? Biasa le pecan kakek Kang. Iya maju ki uru bedereng koto lek. Apa Can? Tresna jan lek. Oh Tresna. Le ning senenareng raap kena. Iya ongko lek. Seneng ongko lek makin kok seneng Ning iya. senerup yu. Kaca nerup kena. Di kanca tereta narup. Ketika tak lupa pulang le saumur rasa edan Yuk kembali bersama kita Hasim Production Setting. Abang ngejak nyari kalakuan
Hari ya terima tamu kan. Jajal ngalai kaki kebaran, macam takun kejelot kaki. Wah ini seriada, wah sampai rot maperot doh. Kebaran. Nak. Iya mas. Jangan kaki asbatu, lah gede saking jak sandalan ya. Duh, mak delem. Lek. Iya jak. Kakek kocak tadi terima tamu Pak Nur Hadi lah di nanti ya. Iya. Mak tahu ternyata nasi di mesin nyari. Tak tahu. Hah? Tak tahu. Songgun kakek tadi terima tamu tadi laki. Enggak tadi. Mau nanti laki lah jadi diterima tamu le. Iya. Takut abrian kangko. Ma bisa jak. Iya, karena mau di laki beda anon lah le. Ada ya. Pagila renang di kaki. Nang Budi. Hah? Nang Budi. Nang Budi. Iya. Atana ada rumah. Masak. Wah masak. Aduh. Apa jak? Tak tuti kok seomong ale. Ada apa? Ya mau ngabas ngak jadi kaki. Ma bisa. Alah lah. Rokok deki ya? Dama. Hah? Dama. Iya ntar lemele ke barung lah. Mayu. Kau cak reng raam ntar kota. Iya mayu. Hah? Mayu. Korkeran tadi laki ongku. Iya kok. Kok mau di laki sih iya tak nyari borole. Bukan kaya apa mak keroya dayan melolok kaki. Engkau dah. Hah? Engkau juga mi. Memaju. Ya dayan bingko maju. Enggak tako. Hah? Tako. Mata aku cengkau tandi bini. Iya dah. Iya kok. Iya dah. Sabar ya. Mak beda. Os gua sih. Ini mulai. Gua kikin ya. Parah bini noreng ejak mau ngomongan, batau kaprarapa. Mentai ngak os gua lek cek yang blondeng ngaji lek. Ya reng ria celut ria. Celut Kemah. ria. Mon bini noreng ejak mau ngomongan, kakek denare menamoy. Bener lek. Mon menamoy gaji lenggaran ngaji tereng tak aturan, macam dia iya aturan yang bodoh ulu. Tak ring mon reng tak parlo lek cek ring wile parlo. Setere tahu somrok carok jong. Som dak rem lek. Setere negara hukum. Kakek dilapor lagi yo, kok minggu aja. Lapor aki saya kira udah ya lek. Bini noreng pasal 36, 87, 19 bro. Aduh mak teki. Bo, kakek menteroyo kami kerangkeng pula. Ada bini noreng dia, bini noreng. Beni lek beni jia. Iya, iya. Tak tahu. Tak tahu iki tak bini iki. Bo. Bening kok benih-benih bean mas. Setia karo. Ah. Jangan aja. Jangan aja. Kocok dak remah. Beda apa lek? Tak tahu udah mana. Aku kuda iya, Run. Boh, engkau beni nekur. Ada datang bini iki ku teku dia. Bedi celot tapi kau kosong. Lho dak usah ngono lho. Aja ngono mas. Lasing. Arwah yang lagi sor kosong des. Arwah. Lah, dak merup bro lah. Ari ya, hitong. Dadi kakek tamu dari Pondok Wulu jauh. Der, Sampai depan ke Abdina. der lek. Mari temunin bi Pak. Siapa? Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Mare, Mari temunin. mare. Bisa nemunin kakek melain aki bi Nur Hadi Run. Kero manton tadi nemonin kangko. Hah? Manton nah. Manto? Iya, Manto Nur Hadi. iya, Laki ni room. iya. Ada keluar sekali. Ada. Luar sekali yang kero gila. Aning mo ng HP la acol-colan bayi do la para tampar lo kuah. Mo ng HP. Tindawan nantu tak ada ya. Tadi keluar marah keluar room. Anja jongocok kena. Yang apa? Dadi kakek tamu ya Pak. Siapa? Nur Hadi. Bener. Ada sini nemu kakek Pak Nur Hadi tak orang yang belain aki kakek. Iya mau jasri. Iya mau dari bini. Ari tak kongkore. Ada apa? Bede lampen re. Tidak jauh kakek mak burle ka. Ari mau taca noro re. Are. Mau jasri mau taca. Datang bini kita tinggal melolor ya. Are kok bombong jauh res. Mau Iya. Demak daerah Roma kok tak bisa tulit res. Ja matuan kaki abu-abu dia. Baik deh Yerun. Apa? Mau kaki pecah lemah ada temu nabi Nur Hadi ya. Iya iya. Tebu motor kesoon Pak Nur Hadi. Iya, Wah iya. Mbak, beri saya tanya kaki Budian. Dim balik. Budian.
Disa. Iya je kan serongoni kaki sesitong re. Oh iya. 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 Serong. Jadi senyareng kok di luar. Di luar. Eden teh luar bingko. Iya sarun mak mau nemu bi sarun go laki ye conge kowe nanti engko luar kowe melain laki. Cuma semak mau nanganga. Apa? Tak kelar kok. Bu. Iya. Bau. 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 Batang. Kaki beri Aduh, molena dari kior kaki ngakan kuat teh banyak nak kaki. Bau. Belalakan tare di sana. Engkau nang luar. Iya. Yamik teguh. Iya. Wah melok kok ini dia. Lopo. Kero. Iki lho. Jiang, kau tak kau mon kebaan. Jam 7 ke selempok. Sekemaan Seria. Engkau raja di res. Allah dia. Hari tepes mana. Allah tang di je mari kabin kok guru lah. Oh. Ya nak kau keluar. Iya, keluar lah. Yo lah. Yo metu wis. Metu dhisik yo. Yo, bengkong lenga apa? Aduh kena. Kau niki ojo mau ngomongan be wong lanang liya. Apa Mas? Kaki Ada wes, apa? kaki wes dua laki lagi nih aku. Ya apa? Ya, dek remah bola jeng kok terus seneng-seneng kia. Terus seneng-seneng ya apa lagi nih ki ngaki. Canggur Cek rupi kakek kok. tak toman mole. Sereng kok alako. Terus mau nalako kema pesen Mas. Sereng kok nyari belanjaan kakek. Dah iya. Cek kakek tak teman mole. Oh. Kok kerang ke kakek. Kok cinta ke kakek Mas. Marah pada tahu. Aduh Mas. Marah. Duh, coba kadet. Hei, Apa? jatuh genyuk rapi. Ada apa aja nyamanan selote ria. Mentalote tak baju. Baju deh. Raja jual kering raap di dah. Papa batong du bolo punya semeli le. Mak murangku. Eh, Ya. kaki ria tang binil lah raja deh. Jaga perasaan orang laki. Iya Mas. Wong, kau deh sayang sara ke kaki. Iya ta. Iya cinta mati lo. Iya ta. Iya. Pangaran Nur Hati ini mendatang apa ya si datang lot becah. Kebel. Pak Nur Hadi tak ada keluar kok tak tembel. Bisa pelek. Bi Pak Nur Hadi. Kedi. Iya, kemata. Ada keluar sekali. Tado. Ning le ese ding kaki wae dalam lo. Ese. Kema. Haru wae dalam lo ese. Pak, kok tak tembel, Pak. Ah, pantai kenceng. Tembel, Mas. Oh. Duh, Raja tembel di ada di. tembel Budi tar apa? Tara apa ngecercet. Dola. Macam nang apa? Dah, ada iya. Ya. Kakek mon ngomongan bireng laki ada iya mon lantor kakek tak nyaman. Terus, dari mah? Kakek bingko iki ba mulai kakek panggerbain nyaman ya. Iya. Iya, iyalah kok norok kakak. Ola bedola patik andre kana. Mati leceng Kan kau juga gemi, mata berjaja tadi dia. Aduh, Pak. Keluaran ke, Pak. Di, Bang Asep Irayam di Irayam Rama. Beres. Aduh, saya kelakon. Bong ngapong dok orang putih. Pak, mbok kema, Pak. Mbok. Tak metu ki ya. Yo matanya Oh. Matanya ki sepuro. Dah. Ojo tu apa tu dia? Apa tu ni tangan dia? Apa tu dia? Dah. Dah banur hati. Dia. Gedeng dia. Gedeng sarun hati tu. Ma benya besedi. Lamba seganteng na jong. Maksudnya alpo lah. Mandi rokok di. Oh iya. Kemarin ya. Iyalah. Iko banur hati tu. Dek. Oh iya. Dek Mak kelupain kakek. iya bayi ni kakek mu tak nyaman menguan bilang laki. Iya, terus. Kakek rendi laki kok laki nah. Iya, engkau tahu. Main orang rumah bayin kakek. Iya, Mayu. Mayu, dia. Mayu. Ayo cair.
Halo, ngerasa kiapa? Capo ojen goti, doh. Toh beres toh, bana toh, doh lambetang pacar bilen toh kah? Diana berempat bana toh. Engkau maile di nemu lagi ro do. Ada sapir ce. Iya nak, aduh, lama aja. Matur sekelangkong, doh. Lade paroman kompoi Nadila aja. Damma bana pinggah. Matelo malam neneng esos media do tang parlo lepara enjaan Nadila aja. Aduh sabilin aja serong. Hai. Dula depai roman kompoi dina alhamdulillah paringin terang kona deteng manco di beren ya. Ndiana setong de emak ka ibu tak lemu nyongo toh ngetelain beunana. Ah? Toh. Aduh, mak mon korse potong je begingko. Astamorola nirbak dekian kola. Aduh. Mak pas do iya. Duan di laki de emak joreng gele gula kuah boreng manca arontong kelabon sengkok. De emak nyan sengkok. Joreng gele nabu oretan naboreng. Du segempang de ye poin ya de Pak Kroma mumpung tade jar priin lagi-lagi rojar. Asik. Latina mumpung terang enjoy ja. Asik. Aduh, asik. Mak udah gelap kena. PT boleh jar. Iya, masentel. Gula kuah boreng arontong doa mama elang bona. Kau jaga prapenan guru. Ya jogo parapenan bona Sabini Etina Roma bona. Kopo kolek. Hah? Kopo guru. Arab. Kopo coba dong kopo kapi bulun kopo guru. Oh. Letin nama lecong lot. Aduh. Arab mak ngeci. Bona kemiri nak. Astamurullah bona salah tanpa mlo. Mamber. Hari ya ojen. Malaseng. Hah? Kemi sekoni. Biasa mun kemin yang tua beni. Apa? Tangan lembi kemin jaran suwe. Ya ere kenang ko tangin umaing bote bite ko. Marale mali penan begena. Arapa. Ito milaki telo andi leceng saya kelabur. Ada yang ngama lampir. Laon mo rang ko 70 taon lah. Tak mikirin ramira corak-corak sido-sido. Bo, tanda bengaki wing glowing ban. Ha? Wing glowing. Seglowing road yang kena Nadila aja glowing. Aja. Kan bila ya bo? Hah? Kan bila? Media lo an aida aja. Oh iya media. Media ni arum.
Apa nerok? Nyaman. Toju kakang. Iya mentes roti kan kok cendol toju oh. Duang kok guru nolong ini dinang kok. Nolongin apa? Nolongin arwai romana cepi ngerum ruah kelui tutul sampai pak malam engko. Kapan udah kilo tuh tulung bebak malam? Aku beli telur gembreng. Masalah? Ada apa? Ada maki kodang nyok. Benar dorem memayu salah pahaman melolo kakang. Ibon gimana bekerin, anan bekerin. Moria takir sajen tua, takir sajen muda kakang. Sajen tua. Mau gigin kok. Lah Aduh jelang. Kakang li. Aduh. Mungkin lan kok iya le. Bau. Bapak. Yalah John ini ya. Hari kacung beuna yala. Iya na. Apa boceng? Bocong dor. Datang gua. Boceng. Marah ba kok susah bu. Harapan na. Tang bini mo ngan biray laki. Aduh. Na jare beuna. Aduh. Nyono boleh ta, Jong? Mak beda kemitin bu. Nih kemiti ra, Jong. Apa? Sengah. Wah. Iya reken mbok sangger apa? Sabar nih budi deh. Iba raja sengah nyembut. Hari ya beuna 3 bulan tak ngonyongo ibu bi papa do emak. Lakan iyo bu kono reng melahalak ko. Lah iya sabi ni beuna mate ke ibu kerong do. Eke pengen jemur wahyo nih bu. Boy reken kelam piapen na. Kolok bapak kere. Wah, Kere. Bapak kerong. Telo. Dek. Ya. Dek. Kerong. Bunda. Kau berapa tahun tak ajeling manto tak tetong nilain manto kok. Kerong kan. 5 tahun kok ngapa? Bandeng bag buluset pak. Hah? Bag buluset ajalan meloloh. Aceng dejeng. Jeng. Hah? Engkau guru ngetelain lah guru omong bisarun. Siapa na? Engkau kita tambu. Oh lah datang. Waalaikum. Aduh. Apa tembun eh? Narepet. Oh. Aduh. Ontong kami ini tak nurut setia. Duh. Bitong guntong abot deh. Tinglakin tanyo mo sekali. Yalah, Gusti Pangeran. Mangari montang bantuin. Oh. Ya. Pak jentu jana matuwa ya. Ya. Sakit. Marah pandito duh aja manton na re pak. Arya mantona kakang. Jodoh itu dus oreng. More sare ban bu. Jebor-boran mulu rapi. Bora iya. Nero jaman iya. Jaman glowing bibire ketok bila nerola. Bibir apa nah? Dia bibire ketok. Kan tadi Kan lancangan ugas kehoy ketok iko ke salon. Oh. Lo ngatacu may tambay bi kapak ya. Majan aja lo nggak? Oh, keke. Sontek. Sotek. Sontek di siapa sontek? Bingkoy sa tekelo nga. Berapa kali? Kalau kali. Nyaman jarak sah. Ya. Mau dah iya. Nyengir. Cak mantu datang saya nganti lagi bidang wapah. Lati na cong nari roman TV na ibu bi bapak kerong. Yes. Ajes. Yes. Ajes. Aduh. Nyong tanang kok. Mata koning grigi. Makro bara melole si briko mata brirup. Enggak non bining koning grigi. Mon Aku konyi. Bo aglowing ni. Hah? Aglowing. Makir yang mong grigi jabri konyi lah. Jareng panlon kurang 20 hari di araw capi. Hah? Ngocak. Aron dia tak mulung lu. Apa? Nibi. Ada Kakang. Ari tampun kerong lah dateng jeping. Ya. Yun ayo. Tina. Bo. Allah na Manton nari. Manton na. Siya kurang Kok kami lo jangka kok. Pero jangka na tojo ibaba matualero. Bo. Ya. Siya kurang ngajar. Marah pak. Regay pak. Manto yang kemita yang kemanto yang kemana TV. Aboy mo nyeklang. Maasentil bonre.
Iya. Engkau le payah deh nak. Kaki kita payah le. Kurang jalan di jauh nih ya. Payah benar. Eban soro. Payah. Iya. Mandi pakai dong kamar. Tino kau mandi gulubu ya. Iya tedung nak. Ceng aja kaki mantu dia. Iya nak ibu kerong jo. Ceng apa aja kaki. Iya. Engkau dia ngene beri nabo dari Iya mana. iya. Iya. Mandi kok. Mandi lah nak. Mandi. Iya. Ojo anggeluyuran to lo. Iya. Bersih mandi ya. Iya. Duh. Oso cetak ya. Cedak apa? Cetak ah. Ya. Cetak ria. Iya. Jangan jaga kaki. Jok keluyuran lo. Ndak kira-kira. Aku medi lu iki mandi. Iya ndak kira-kira jo. Jangan pak. Jaga kaki lo. Iya. Ya macam ceremben jolon ya. Mau nanu minta lah dia beli kaki deh. Iya. Kan pesen ya. Kau minta ya. Minta apa? Noni. Ya. Bo. Yuk kaki mau bawa apa? Ajo rapa bola sepo toju kan to. Mas hati anu yo. Toju. Iya mas. Ya. Hati-hati ya mas. Tuh. Saya nggak labu. Iya. Ada. Bapak. Ping. Iya bu. Bek Nabi kacung yang melihat apa nak? Engkok ta? Iya. Meliaki sepeda sama panangku. Sepeda apa? Sepeda apa? Sepeda Vario. Jual. Buang. Buang. Mau jadi beli buang. Terus. Obain. Terus tujuan apa? Dek ledekan. Numpak dek ledekan. Ya brio ledek kau jenan. Iya. Bi meliaki bapak. kok, Pak. Bi bapak bo nek Are melihat. ni apa? Re. Iya. Ni apa? Apa? Re. Apa? Pese. Nih bese. Korbin bese kaki ya. Kakang. Ah. Hari cebing langit nemple memalem menjak eneng kau melihat berus kabuntaran. Ya. Tar ka basmalah. Basmalah. Iya. Beli bros mapan. Tapi sang. Tak nyaman. Apa? Tak kata. Iya langkung ntar belanja ya Kok kakang. semesen le. Mesen apa? Cek pecek. Becek apa? Cepet kata. Iya nyaman. Iya Kata, lele. kata seldung. Ya nak dadah. Dadah ibu. Hati-hati ya bu. Iya dadah. 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 Ya dadam lo asentel. Le turun dia. Aduh. Aduh pak. Arya, apa Arya lah pak? Arap. Aduh. Tebi. Lah iya. Aduh. Gede. Aduh. Gede. Aduh. Bedene lah. Mung ni lah kola ya dah ya. Nyok. Ya lah. Kacong letedung. Iya, arah apa Ibu pak? tak belanja. Iya. Marapa? Marah apa pak? Maraku tak minta ah. Minta apa? Sa aru wala-walan ah. Apa Jia? Aru senyaman. Naman apa? Aru apa senyaman? Apa? Apem. Benih? Hah? Apem. Mintang kok. Minta apa? Ban gelem kang kok. Engkau. Hmm. Dia besar kakek, banyak pesan kakek. Tuku tuh bese. Terus? Makin meliakin emas sengabo kang meliakin nih kok. Mon banyak pesan nangkon deh. Mon kayak apa? Mon kakek tadi pesan kok tanda lah. Oh, nyaman deh. Tar kemanto. Ya, brin lemi ibu kok. Aduh. Kerja malu kalau ibu. itu kalangku ya. Terus? Kini beli bakso kok kemarin. Lah kata kalangku. Gelem engkau kok. Iya. Gelem. Kok mon gelem ke kakek? Emang lagi apa? Minta apa boy? Kerja minta bulan bibitang. Engkau minta anu pak, motor saya kerempak dia. Nah, kono engkau ya. Dek mah? Biasa ntar bolotan kemarin. Agoyang, senam pak. Iya, senam pagi. Iya lang kondok mon Arwah satu dua lauk. motor seraja. Satu dua lauk roh mana? Aduh dek lauk. Iya, kon bubangan. Iya lang kok kalau norok kakek lah pak. Le sewa nagina. Mayu le, mayu. Mayu pak. Iya kok gelem. Gua rasain non mantu mon setia. Gua nyaman ya bede lembon dia.
Aduh, laman le beres oleh, belanja kok cakalan oleh, mele tempe oleh, de makapi de pak karo mama de oreng yo, ceping juga nan kacong ada sedeteng, bapak juga ada sedeteng de makapi rela, cong de mabana cong, beh. Pas ada orang kapi kena sampai gelap. Aduh dicogon tedung way-wayan bu nana. Aduh main ngak banyak colon jong. Aduh. Ya mulai gendaru ada orang memak tedung melolo bu nase. Ya. Muda tedung mandi ya bona sampai jong keni dinga. Ya jeng gedong. Ceping dem abi bapak na. Waduh. Wayan lo bona na. Kaki ke TV. Lah yang kau di tengah belanja na melebere dari bentaran na. Tang bini dem. Engkau tanya bona cok. Kau tanya ke kaki. Sing kau tanya ke bona na. Kau tanya ke kaki. Tang bini jaga rubah bulu set luah. Ya reken sape tanah. Engkau apa gila motor dena? Ya motor ro jaga. Dengan dia. Mai jaga jareng letuan na. Letuan ro bulu set luah. Tak napek lagi noreng omongin luah. Astagfirullah. Orang jebber tak tahu. Jebber. Engkau mak pikir curiga cong. Dia remah. Yang jauh biasa na di Roma orang kedua rumah tak ada nak. Engkau saya mandi pas tedung ria. Neng bisa apa tang bini? Neng bi bapak na cong. Buka kira mah. Engkau entar ke pasar nak. Tuh. Tuh tiwa tini waduan. Ini nak ke siapa cong mau meniwa dua nak. Bo bapak bo kopen kena. Bo. Senga cong bo nana. Remah deh. Ada najas dia karenan lo. Bo. Sari poin segempang cong. Aria. Tak kau bermandi mana? Bapak lu tak bener mulai lambe. Lah iya. Dekilah helap mantone kenjen ya. Allah cok punya pemikiran sensitif dah iya cong. Tak bisa cok. Harap na. Paku nih gibu mun. Sari mayu na. Sari mayu. Tak kau bermandi man cong. Are pasti anur ya. Iya. Mayu. Depak lantar ke mana Pak Nur Hadi. Ada ngemeng. Kenal lagi tretan. Engkau senyama lagi Bu Bangen. Bu Bangen setia pindah tempat ke desa Raap. Bu Bangen setia nyewa lagi kamar. Kamara terjamin bersih, aman terkendali. Lencak cor-coran cong. Beda kipas angin. Beda kondom. Beda jamu. Jamu na susu kuda liar. Malah teges. Beda tisu. Mau nyewa lagi kamar kangkok. Setengah are 50.000 murah. Mon seare semalam 100. Ntar ke rumah lah. Mau nyewa lagi kamar Pak Nur Hadi. Mau nyewa lagi ke kamar ke Bu Bangen kangkok iya. Aduh, andi lake coba bata teman moleh. Ala
lakon aglejar melolo. Andi bareng tak toman itu gue. Dak nama pas engkau keco oreng. Tuh. Mas Fajar beri DJ TikTokan. Mumpung ada papi. Kakek diselingkuhan ya? Enggak. Iya. Enggak. Lakon aglejar melolok kakek? Enggak. Ongkuan pi, kakek tak congoco bingko? Enggak. Pi, dari manggo bingko tadi pese pi, bareng sepi pi. Ada orang senyawa kamar. Siapa gak sana? Hah? Siapa gak sana? Bah. Demam pi, mau beda orang kesan. Rajin kopok. Dimana dah? Assalamualaikum. Oi, demarang ayo. Demam ya? Aduh. Demam pi. Dah. Mak, beneran gila pi. Beneran gila pi. Bener, Roman Bu Bangan. Iya. Ada apa cong? Bener ada selakinya meni warto. Iya. Nih kene kamba ada meni warto. Ada apa masih kayak ini men raja cong? Ah pernah. Ya boleh curban. Marah ba beda kamar sekosong. Beda cong, 4. Dia mak. Iyalah. Aduh iya nyen. Semarin deh. Ambo jangan yang gelonyor. Ya kita udah mati ngeceng. Pi, oleh pas semaran pi. Beda orang pi. Ngan bu bangan. Iya. Lenja kak coran apa pereng apa seberimbet. Bah, jangan kebater cong. Mana bubangan. Lenja kak coran. Empok. Iya. Gila, kok tedung andengin. Hah? Andengin. Ya pas, kamu apa sana? Enak. Pasan keluar. Bese. Iya. Man setengah are saya ke. Mancer kau ya. Toko beda kebrokan, orang bu bangan punya kebrokan boleh. Ada operasi cong. Ya. Apa can papi? Ya pi. Mana mah ibu? Minta berapa? Ya seketepu cong. Ada pancer ya nih Marto. Ya tak apa lah. Bah, kalau terus itu los Korea. Ini andengin. Ya. Boleh papi jalan meler jani cornian. Bah, enggak mentang papi tang lake tak rusuh. Andengin. Iya. Nisa. Kamar saya Budi ya? Iya. Mertung ya kamarnya. Mau mapan ki ibu bangen mun tengah. Maka diteroki ya ke bu bangen. Dina sayang. Iya Pak. Aduh. Nyaman ya Pak. Nyaman Ceng. Rasa ke Pak. Rasa ngambang asis. Malang. Lagi tebel melejor nih. Jaga telaken. Telaken jorni. Ore badung jajeleng mulus. Marle. Iya Pak. Aduh Pak. Maceleng Pak. Nanga. Aduh, jaki teh buka lah nyono. Telaken jaga.
Aduh nyerno melolo. Marale buka lale. Iya, Riana. Aduh, cepetan, Pak. Cepetan, Pak. Cepetan. Mendingan dengin manyur nih. Ya. Marah dek, marah. Iya, iya. Cepetan, Pak. Aduh. Malang molos ka dok. Mada ini Wartoria. Marle. Iya, marah. Aduh, ngalak gares. Ngalak gares je. Jalan buka. Andengin. Dah, malah kok kiye teroyo. Mayu le. Aduh, Mayu, Pak. Pak. Aduh, Mak. Coklat, Pak. Benar, Pak. Aduh, makin aku, Pak. Kurang raju, Pak. Jadi. Iya, kurang raju, Pak. Aduh. Bagi dua bener ya. Mamong rep. Iya, kini sekarang. Tak rasa, yuk. Made. Aduh, marah. Bi DJ mulai teh geding nih Warto. Mulai teh geding seron. Ayo jar. Aduh, Pak, tuh lihat, Aye. Pak. Aduh, ya Allah. Nyatanya. Pak, Hah? makan nih, Pak. Kurang raja, Pak. Ora. Iya, kurang seraja, terus lancang, Pak. Ting kono ora selamat deki. Sonte. Iya. Aduh. Tak yongguan. Mantun ikan orang ajar. Wah, bubangin mangitek. Pelecehan. Aduh, Mak kurang ajar. Dodo. Bah. Ya. Hei. Aduh. Tapi seru aja gue manton-mantonnya kenjen kon bubangen. Ya nyaman. Aduh pada bi kake. Baru ngapa? Ada tang bini. Ada tang bapak lu. Ada tang mantu hing. Cenga lagi bubangan, Cong. Bubangan, Rea. Lagi kamu tak kemana ini udah ya. Mana ngeneng. Mana ngeneng. Iya. Begending aki. Jagelok. Jagelok. Tajuk. Kurang ajar. Pate je. Ada mantun na pokok. Are mantun na. Jago terus. Bo. Bon seru Mantun pada anak kakek mama hangin jenanakan. Magelem. Bo. Jadi. Duh. Mon tibi magetek. Dikira kemian dia. Nadila ngambong jedeng kok. Jagelok melolo. Dugemi. Juga minum di mah. Cer lah. Kelero aja kakek. Bok Aduh, ngarin Naria apa? melanggar hukum pasal 44 bon. Aboh. Pelecehan yang tua. Are mantun bok nekang. Ya Pak. Dan mudah dan lo. Nyen cerojo kok. Waduh bi kakek. Kakek mau coba baru. Oh. Waduh. Duh. Colek. Colek matan bebutut lah. Bebutut colek lah. Kakek lah boleh. Mun tandi surat kapin sok melebu. Oh. Au. Duh. Duh. Mana ngeneng nak Aduh. bahaya deh. Bahaya. Masalah. Ameh cong. Jong, ada di mana Jong? Begenar ya. Ada yang tua dok nemu kakek. Maju. Nyen cerojo kok bi kaki jo. Maju nak. Jaga ke nengi Roma. Masih lu balai di. Gelaban ko tada remah. Jaga kaki pak. Jaga biko. Jaga meniawan lagi di dok nemu kakek. Kan jaga sebarengan na. Kakek yang tua kakek. Resem. Ada tan bapak dia kan. Tan bapak ngen. Ya kurang ajar.
manganak-nganakin. Boh. Seko sabi. Are manton. Ngidik. Pokol. Lah. Ya. 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 Oh, tepak. Ya remah. Marah apa kambian dek iki mertuane mataling jeling keke. Aji ya? Ah. Ada yang bini jebut atau apa ya? Apa jeboh? Coba. Coba kok. Coba. Coba. Marah apa? Ora mau ngotini sekali-sekali kan oleh tak apa. Mati. Marah perlu marah. Kok jadi ngembun kok sengke kok lah? Loh. Makadin kaki asai kok ora ibu. Teti bapak tak ada iya. Dia remeti le mantone kenjen ya. Jual tang di nayeng yo. Karat lah. Payah nak. Ya Pak ada Pak. Dendak bayi. Tepak re bener. Tojo nak ning beli nak. Dek reng bah mantun bi kaki dia remera kaki mak bisa hilap dek iya Pak. Nelak jong. Nyamper guru soro jaga. Iya. Jaga kota kok beda oreng. Maksudnya didik ning Roma dek. Iya didik guru temu kok lah guru. Sekira pitera masak dek iya. Ya masaknya sama sana binin kakek. Rasa apa? Waplotan. Yarun begenarun. Marun. Aduh mak pah teman di bapak gerumuan ngak ria kok. Marah. Maju lale. Maju. Boh, mak apa Iya. ada? Maju. Mak pada gerumuan ini. Bemak nokol. Manokol marah. Marah. Gending saya ngak posa ngak gending ngak sapi dia. Lu kak, mata latih. Weh. Ki cotot. Be. Pakai Cuma ngelama kan kau. Aduh, payah. Run, marun pada pagi Run. Hah? Pada pagi. Marah lek, ngadu lek. Oh. Tepa lek. Ya mak apaan dia. Tepa ada. Kan bener res. Tuh kok dek rem. Engkore tak tahu jalan ada. Nang kau suruh tepa ya Ada tang dicek. bini kan Run. Ada apa? Ada tang bapak, ada tang emak. Pahalin wan bi tang bapak pada dek remah. Penting kakek abini mak. Bangalak sengaria. Kan bener jong. Di tangannya kan suruh jaga. Le. Jaga bingko. Tak ada bener mau kakek serojo ke dia. Jaga maksudnya diberi nasihat dek kering laki. Iya sehat kok guru sewa nakimbu banget. Ya, macam. Nyaman. Ya, nyaman Jan. Marah Run. Sambil kakek mak gelem sering. Capok berempel. Oke. Tolong ale. Mau nak lihat ada ye cak mak semale. Lihat kapi. Run, Apa? Ria, pejan bapak kurang ajar. Tak bisa mendidik mantobi anak. Yongke. Tanding toro dah budin ya. Iya. Ada beda nagaran Run. Nagaran Apa? balik. Matua kurang ajar. Jangan alelai. Aduh. Res, Apa kak ya? engkau minta tolong Res. Apa rempa kak? Kacung pingko suruh melek es, tada datang Res. Kacongnya pengambul wi kak. Ih suruh melek es tada datang pingko. Pegelak ruah. Iya. Nak gigir melulu ruah. Sari ya? Minta tolong sari aku. Sari ya? Iya. Sanguin. Sangon apa, apa Kak? le? Lelo. Oh, lelo. Lelo, lelo eman pulang. Kocang lek kawiren no. Bersarong lek mak kabebe no. Lecen lah lecen. Cek bosang lek ben arena. Ngajak gerong badeng roben no. Lelo, lelo eman pulang. Res, kacongnya di meja res ya. Anu apres. Soron na cekaya bibir res. Mau menyabu una. Arapa? Iya kan del ya. Tabun pada. Tanya gile. Ketuan rumah. Ki bederokan dari rumah. Mohon pada apa keluar? Oh pada. Bodoh nih siapa jangan bocok ke beter. Res. Permintaan kentoknya. Kentok. Ya engkau agak tajaran kak ya. Ami tretan seteja lagi bini sepuan teran sing udah. Ya. Res, renyak rokan nebedel dia.
Karena gelak di luar je beda semesen maju cek boros sakti. Iya iya. Aduh. Sampai mapan kena kain batu man. Anyar ya. Kain batu. Iya dari Malang dia. Malang batu jong. KCP repengkir carang sebeke ngala aminnya. Sampai dia larang di Pak Nur Hadi kena sampai telopolo lema. Mari kembali GM dia. GM bentara ada jembung. Pada telur lema ya. Badan basar. Lari rekan sampai satu seria. KCP repengkir carang sebeke ngala putus. Muna sampai dia larang di Pak Nur Hadi kena sampai satu. Ya, di Pak Nur Hadi permintaan Pak Nur Hadi ya. Derma. Minta kentok. Benih kentok res. Apa? Oh iya. Soro kentrong res. Langsung lah kentrong. Tadi pasang ah, cair. Ya. Cak gelak kaki dilarang dibeli samper jadi. Ayolah beri kentrong cak edeng. Ayo cair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula makin aulug salam nanda aki cek mun bula orang Islam. Bula makin bakal kentrongan jompon Pak Nur Hadi. Soro penyaman nyaman. Bula makin in mainan tapuan pantunana kening singgung tretan cek tetiah tena bule tak langkung keng seporana dun tali male ngala palotan mun poria sangkera sebanda munaku imatan tretan komantan mun satia soro nyanter kade minyan ngala minyan tepu ngala tepu cek mane man akape selemaebu Pak Nur Hadi ki moro. hah Ki moro. morob dem Kak Kemajengan. aku mau itu Boleh kasih datang hari ya. Boleh kasih datang. Aja badi kesoon saya kelangkong ki Pak Nur Hadi ning kanje pati ning kanje kentrong ki boleh ning kanje ya gundang iman nah Engkau teh beri Pak Nur Hadi. mun poriane ngala agopi mun sepanda daun terima mun anika asmana Pak Nur Hadi tantare tanda abada edima Arya. nah Pak Jarek keluar lah. Ada tang penakan deh Jong. Nyumbang ya kak perdana roka dari Jan. Bagaimana kata gue panti nih kak. Banyak di Masri tong sampai panti nih kak. Karena kena. Koi kopi tore. Okur kapi. Cuma neman mese 10.000. Marha kemah. Aduh lah. Mak kerja.
Hah? Wala lagi le daun kopi rancak geni daun telima mun selake satiala keluar kapi kare sebini abada edima. Iya ada anak. Hah? Ada anak ibu di. Sebelum kata kau mire. Iya. Tidak tegel. Mari mau le maghrib keluar. Iya. Matuan Nadila. Matuan Raub. Matuan Rub. Dem ke kiri. Ongkeri. Are esoro renir ya. Musapan rito. Ibu otang mi renir ya. Lain orang ya, lain orang. Musapan rito. Angkatannya Reni bin Yusuf ya. Kan bila lain Rene Vito. Ngalak lanole makli kulien ngalak pelotan beban kopi mun pak sumo nyumpeng makli belian ngalak soruan dari Bu Nur Hati. Hah? Soran itu Benih Rito. ada apa? Dari anak nadratan Rene dah iya. Duh, Pak Nur Hati, tinggal pagi pecede kenian bi sampian mulai tahun bilen. Senop tu istana budaya pun bolong itani ni sampian. Ki, mana apa megojen? Hari yang datang. Ya. Bu Nur Hati ni. Tak tahu yang kok. Serah ni Bu. Bu Suri. Oh, maksud ni jejak. Ngalak kopi le. Mak solo lar-lar. Ngalak loe. Daun telima. Muna Bu Suri yak mare keluar. Matua selake beda ediman. Area esoro sahe. Bidin niman. Are pernah ke Pak Nur Hadi ya. Kamu dari Bu Nur Hadi. Are dari Pak Nur Hadi kabini ka, pancen lebur kabini ka. Sudah jerika. Dari Pak Nur Hadi, dari Bu Nur Hadi kama, Darso. Itu Darso kamu nika. Contoh kelika, kelakong. Res. Nabang sapi ka kini matemu sapi. Jalap. Oh, dadap. Res. Hah? Are ngentrong kaki minta tolong aku. Iya. Coba cari semua wak nimbel. Iya. Roy bagi kaki meloloh. Oh, kaki beri ki guru. Oh, teh beri. Aku. Saya nih kah? Dutali male ngala perengang Mana paria ada una sakopel Duka lima se anyama orengang Mon satia esoro napel Mon beda. Are Pak Nur Hadi, dia seneng ke kentok, kentrung. Di Pak Nur Hadi. Rene mari nak boleh ruang ngojong. Iya, are oleh-oleh ngongol. Jago nak ke PC tamangkan tisu. Hah? Iya rum dia mau neng HP. Perlu kurang 2 hari. Biru. Daun telima le ngala bete semak soro lar-lar tetretan Pak Nur Hadi beda edimah mantun senyama ajes soro kaloa Beni Acis. siapa? Acis. Iya Acis. Iya. Iya. Ade, Sera nih Kak, Pak. Seras mana? Mate benyan, Pak. Tanya banyak beri kira, Pak. Oh, matuan rup. Duh. Jegon dengan Pak Darso je. Iya. Iya kalau pada ngentrong ya sejak edeng ya. Mari cik ngarah Kak ya. Mungkin pada tulian kena kentrong itu apa kena. Oh mak semak. Oke. Belum Wiki. Kemor jora.
pandek tek loten nape sar kaje lamun pandek mak montom buwe nape tade senyum pengkeng nape bede lamun tade akan trongane pak ambuwe Alek res. Are soro ngetrok begelak tobo lai. iya Karena mari ki ngatar bagian kemantan. iya Manjir. kelepon jedot le kulen napote rokok epon matoles pirang kentrong etotop cak sair pon sogung boleh boleh tak langkong nyoon sapora Arya. naik dulu cair le langsung sampai lulu mak mudi kena bumi gonjang ganjing gelap-gelap Arab banget. Pengapora dek tretan sedeje lagi bini sesepuh antaran sing udah sebeda itaruh Pak Nur Hadi sekeluarga bula aro kenapa lon Bapak Nur Hadi toro jugenan padumpak lemak ben esena pekarangan ben mantar muka balon Pak Nur Hadi yare mangken sebung alangan penapa atas lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin, amin amin, amin. ben mantar muka sigur ben selamatan yare mangken nang jeren istana budaya pare negente selekas to langkong halal barokah Amin. Bule tak tajeng cacat, tajeng lebar, bule aro ketah buang cancalan palon Bapak Nur Hadi. Seumpama berdada angin dari barat, dari timur, dari dia jadi lauk, mater muka abadi. Bule aro kan sekocak bini bejeng ongguan, sekocak jeng bejengan. Ayo cak sair, ada perekondane, ayo perang le di rumah Pak Nur Hadi sak keluarga. Oh, lo, ayo perang nak yo, buki-buki selamat. Petro, lah, ano kira saya penting ngelakon, ayo, lah, ya, Bagong, lo, Semalaya, Bagong. Alon-alongkir. Kocek. Bani je coba ni. Opong areng-areng alas kopong tadi are. Run. Elong ah. Mun kante bagi bebela beri sini pus. Res. Ya, ah? Semenang ya beres. Are semenang Bagong. Arya si bekal aja geh palon Pak Nur Hadi sekeluarga. Kada pa ada non Pak Nur Hadi. Cek pada nabi nuken nukah. Ajis ya sih ya. Aduh lah. Ada siapa pada juga Bagong. Ada si bekal aja geh mater atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya biya. Amin. Tauron goli. Kaki toron ay. Tauron lah ya. Di kok tauron ni di. Res juga di mana tu ya? Iya kak ya. Alak ko gila mengurangnya nangaki kanak-kanak dinak terutama ada deretan Pak Nur Hadi juga le asis ya. Mayuk maki ke penonton minta sebuah seraja karena hari ki lagu nak ngode ya. Iya. Mayuk sete kacong yang balikin kemarin jebing kok. Balikin kena gila karena kemarin ki ngadra komboya Pak Nur Hadi ya. Iya. Juga si jawaban semak. Tapi keluar kacong mayuk cek ben seroben. Berin apa? Nyeraki angin sangat juga lawan-lawanan. Surpe jenale lemah-lemahan Wang lewo ngamun dek lao
syukur pade kengena-ngena Pak Nur Hedi je malolo kabule seorang Bu Nur Hedi kakeda kamande besal aceleng cek dek lao kalarinya sang ale olaun le ya senyapa anak kena raam lamun boleh kata tak bisa senyapa le ate boleh arasa tak bisa nih tapi tika kata tak ni serga orang seorang le kang orang seorang nak kena raam ayo kaki aja le nak ya soroter terle mak sorotaman la ale etaman ale etamel terang buena Sara pikir nak kena raam Sara kaangan ring pini cek tak cek melulu kabilah Sara pikir mak sara kaangan Kaangan lek padeng robena Padeng robena ale asih Duna pele setak jelang Duna pele setak jelang aning ngalak kacang mak nang etana mak nang etana ditahasin Duna pena kena raap Seta seneng alik Duna pele Seta seneng alik Ngabes tika secek ratina Secek ratina lem Ampun cukup kecingan boleh salah luput Tak lakang sabaran La oleh lang lalik menyare boleh kesema panan le cik hal Tarebon kemanten bongkei nikah jeren belu
kemantan belu nih sing apeng kudu orang belu. Karena tokak jeren nih tak bisa juga kemantan karena saya jaga nih ke hewan nih. Are mata tahu ke teh benai. Oh. Iya. Oh iyalah. Itu li corno lah. Iya. Naman padi oleh soamet, naman padi oleh soamet. Komandan Kang Nur Hadi jalan arah salang poji bersolamet, salang poji bersolamet. Kalau dia keng oleh soamet, topak tolbu serebes kopi, topak tolbu serebes kopi anak. Salam poci bersolamet, Bapak Embu toreng abesaki, Bapak Embu toreng abesaki. Miring dalam ranca legeng Majapahit miring takurina kebetotoran salam ocale keng Majapahit kirim, salam ocale Majapahit kirim, sakulina kebetotoran le. Jemong bola bila tanginom ajemong cangkir morong elencak de jering raat
Mula abid le nak katemon Mon keronga King tade pada dita Cek terole kelemur semakan Cek terole selemur semakan Tak manis lek korang kulena sedih Cek terole se ale berbentikan nak kena raam Cek terole mula ale berbentikan tak nangis mak korang tuena orang seratin ale Bila baca bila tolak beli keran mai rong lorong le Eka saja le palam mola Mon samakin teka apolong reng Tataran sapu etotek Belok temor pasisiran Tataran perengalanceng Pande omor Bule kapikiran sedih Sorora basni parampong dajale Sorora bas parampong dajale Mon serena pena apole Sara abet Cak Aziz mempongki bedele Sara abet mempongki bedele Mon marina le ule Dina amole Yeman lek matotoka Rekarena iman Laole langilangan nyari pole Keng semapanan Yoi Yuk, sampai keluar lawanan lah jong. Karena lenjel dan lecet. Lale
Palo tananing so gerak naman padi oleh so amin. Komandan celenang ngarak salang poci bereso. Alamat Pak Nur Hadi. Kalau ci oleh so amat ngalah padi rebes kopi. Salang poci bereso lamat Pak Nur Hadi mangken tore ngabesakile. Mondo lelo bikina korma pantilan bikina nangka monta milo panarema lambe bilan karena ati kabeh. Aing tak sejajalai tak kira berdecuk na. Orang laki je belai tak kira berdeta. Aku nali. Loh. Cak becuan le songai kani raja kolana. Cak jongo cuan do sebini raja to alana kena. Agos Tria. Ayo le, cak sarun cek ton kitonan. Ayo pasukan joget IBE Istana Budaya Alang Mama. Cak gepur si rambut abang. Siglo, lo. Hae. Istana Budaya digoyang bersama Dita Hasim Production, Devika Son Cisde. Raab Bantaran digoyang. Jo. Yuk kembali bergoyang bersama PIB Bakun ngerti.
Aulang mama. Bule bentika bonteka duse penta teti nyata banyak careta elebati sampai akhirat bisa teti Odi edunya duje senengan Alberendika du sampurna beres gerong makin beres gerong kuletika pon apolo beres gerong makin beres gerong kuletika pon maseto Yo PIB Pakun Aulang mama. Yuk bersama Devika Zone Sister Ida Asih berdansa Raab bantaran bergoyang bersama PIB Pakun Aulang mama. Tak nyari video le. Nyari radio. Bule bentika